Hey, what's up guys? So another vlog video my Facebook page Dipakon. So guys, finally আজকে আমরা হালুয়াঘাট একটা ট্যুর নিতেছি। তো আমার সাথে আছে এই যে আমার ভাইনাপন, এই যে সৌরভ, এই যে ভাইস্তে ফেরদৌস, হৃদয়, তারপর এই যে আছে আরো আছে। আপনারা পুরো ভিডিওটা আমাদের সাথে থাকবেন। আমি একটু বলে দেই, আমার সাপোর্ট করবেন 165 রিফা। খুব সুন্দর একটা ব্লগ হইতেছে আজকে। পুরো গিরি কই ওরে मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात। তো গাইস এটা আমাদের পাড়াতে বাইকনে সৌরভ বাইকনাপন এই যে আমরা তো গাইস বৃহত্তর পাহাড় গোলসিয়া পাহাড় শ্রীনগরকে दुनिया की सुनता है क्यों मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत ही हो जाए कुछ देर ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से वहाँ सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो दम तुम भुला दो सारे संसार मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत हुई। তো গাইস এই যে এখন আমরা গোলদিন একটা বন বাগানে যে বৃহত্তর বন রবার বাগান ধরতে পারেন আপনারা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমরা এখন একটু রেস্ট নিতেছি, এই যে একটা সিনেমেটিক শুট হইতেছে আমাদের, এই যে সৌরভ শট নিতেছে। তো গাইস এখন আমরা আবার হালুয়াঘাটের দিকে রওনা হবো। তো আপনারা আমার পুরো मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत ही हो जाए कुछ देर ये दिल भी खो जाए बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले शोर गूंजे यहाँ से वहाँ सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो रास्ते भुला दो सारे घर बार के सूरज डूबा है यारो तो घुट नशे के मारो दम तुम भुला दो सारे संसार के मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी